بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ داعی کا کام کیا رہتا؟ داعی کا کام رہتا بلانا۔ دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا، ہدایت سے بلانا، نصیحت سے بلانا، اللہ رب العزت کی آیاتوں کے ذریعے سے بلانا۔ مطلب سمجھیے، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے کی سمجھ دے کر بلانا۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کے بلانا۔ درزی کیا کرتا؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا، نصیحت والی باتیں بتا کے اللہ سے جڑانا۔ آیات کا مطلب ہوتا ہے ثبوت، نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانی، ثبوت دکھا کے بلانا۔ اچھی طرح سے سمجھیے۔ اور اگر جس کو ہم دعوت دینا چاہتے وہ ان سب چیزوں کی بھی ضرورت نہ رکھے تو ہم کس ذریعے سے بلائیں؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر سامنے والے کو نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو آیاتوں میں غور و فکر بھی نہیں کرنے کا ہے، کیسے بلائے؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ دین اسلام انسانیت کی ضرورت ہے۔ دین اسلام انسانیت کی ضرورت ہے، ضرورت۔ اپنی ضرورت میں شامل کر لو اس کو۔ مطلب آج آپ لوگ میں سے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، آپ کی ہر پریشانی کا، آپ کے ہر مسئلوں کا حل ہے دین اسلام کے اندر۔ مطلب داعی سامنے آئے، اللہ رسول کی بات کرے بار بار، لیکن انسان کے دماغ پہ کچھ اور ٹینشن ہے، میرے مسئلے تو پیٹ کے ہے، میرے ساتھ معاشرے میں سلوک یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے کو کمتر سمجھتے، دن رات ذہن میں وہ سوال چل رہا، دعوت میں دل نہیں لگ رہا، نصیحت والی باتوں میں، ہدایت والی باتوں میں کسی بات میں دل نہیں لگ رہا۔ یقین جانیے آپ کی جو بھی پریشانی چل رہی ہے، آپ کے ہر مسئلے کا حل دین اسلام میں۔ ابھی تک ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھے ہی نہیں۔ اگر مسلمان اسلام کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو لاچار اور بے بس سمجھے، اور ساری زندگی احساس کمتری میں گزارے، کچھ نہ کچھ کم ہونے کا احساس، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سنیے میری بات کو، اس کا مطلب اسلام کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اسلام کا مطلب ابھی تک اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اے اللہ، کہنے اور سننے سے زیادہ غور کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین اسلام انسانیت کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرے تھے نا، ایسے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی کہ چاروں طرف جہالت کا راستہ، لوگ اللہ کو پوری طرح سے بھول چکے تھے، معبود کی پہچان بھول چکے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ناحق قتل کرتے، ظلم کرتے، زنا کرتے، ہر طرح کی زیادتی ہوتی تھی، طاقتور کمزور کو دباتے تھے۔ ایسے وقت میں ان سب مسئلوں کا حل، یہ سب پریشانیوں کا، لڑکیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کے سب مسئلے کا حل جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں بتائے تو جو سلیم الفطرت کے اور نیک دل کے لوگ تھے نا، وہ ٹوٹ پڑے تھے۔ یقین جانو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان پہ گزریلی بات تھی نا،
उन पे गुजरा था, उन्होंने वो वक्त अपनी आंखों से देखा था। जो नेक दिल के और सलीमुल फितरत के लोग थे ना, जो अच्छे लोग थे ना, वो टूट पड़े थे इस्लाम के ऊपर, जान देने के वास्ते तैयार हो गए थे। हम क्यों नहीं तैयार हो रहे? हमको जरूरत बना के समझाया नहीं जा रहा ना, समझो अच्छी तरह से बात को। हमारे हर मसले का हल दीन इस्लाम के अंदर। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु जान देने के वास्ते तैयार हो गए थे, शहीद होने के वास्ते तैयार हो रहे थे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो इज्जत की मौत अच्छी है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। लाइट चले गई। ए अल्लाह, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई पर भलाई का राज करने के वास्ते भेजे गए। बुराई पर भलाई का राज करने का। मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। मैं हर भलाई की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। हमको ये सब बात हमें दिलचस्पी क्यों नहीं आ रही? ना नसीहत अच्छी लग रही, ना हिदायत अच्छी लग रही। अल्लाह माफ़ करे, हमारा दिल तो जैसे अंदर से ये बोलता कि नसीहत सुन के क्या मेरे मसले का हल होगा, क्या हिदायत सुन के होगा। इन सब बातों में हल है। अगर आप रिस्क के वास्ते परेशान है ना, याद रखो, इंसान ये समझ रहा है कि मैं कमाता मैं खाता, नहीं। आसमान ज़मीन जब तक हरकत में नहीं आते, हमारे रिस्क का बंदोबस्त नहीं होता। जब तक आसमान ज़मीन हरकत में नहीं आते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरी कायनात का निज़ाम चलाना है। वो एक दो के वास्ते बारिश नहीं बरसाता। क्या है हमारी ताकत आसमान और ज़मीन को हरकत में लाने की? जब तक आसमान से बारिश नहीं बरसेंगी, जब तक ज़मीन मुर्दा से अनाज नहीं होगा, हमारे रिस्क का बंदोबस्त होगा। हमारी छोटी समझ है। हर कोई उसमें परेशान है, पेट के मसले में परेशान है। क्या करूँ? बेटियों के मसले में परेशान है, गरीबी को कैंसर समझते हैं। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ऐसी सोच और ऐसी समझ अता करता हमको दीन इस्लाम कि हमको एहसास कमतरी हमारे अंदर की ख़त्म हो जाए। ख्वाहिशात के बाज़ार में अगर इंसान निकल के खड़ा हो गया ना, तो उसके पास 12-15 लाख रुपए भी कम है। जब वो जाके वहाँ पे खड़े रहेंगे ना ख्वाहिशात के बाज़ार में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपना आप उसको भिखारी लगेगा कि मैं तो भिखारी है। सोच के देखो, अगर किसी लंगड़े को, किसी अपाहिज को पूछा जाए कि तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है, सोचो, वो बोलेंगे सबसे पहले मेरे को मेरा पाँव दे दो। ये है सोच और समझ का फ़र्क। आपको एहसास कमतरी में से निकाल देंगे वो। अल्लाह के वास्ते दीन इस्लाम पर आ जाओ, दीन इस्लाम पर आ जाओ। हमारे अंदर जो इरादा और इख्तियार है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहला इंसान बनाए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू इंसान को क्यों बना रहा, ये तो तेरी नाफरमानी करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को 2 पावर ऐसी दी है कि वो इरादा भी बना सकता और उसके ऊपर अमल भी कर सकता। आज अगर हमारे इरादे इस्लाम के वास्ते नहीं लगेंगे, सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होंगे, अमल उसके वास्ते नहीं होंगे, तो फिर जो हो रहा वो होगा ना, जो होगा। हम में से किसका दिल ये चाहेगा कि हमारी आंखों के सामने वो वक्त आए जो ज़माने जाहिलियत में था? नहीं चाहता, किसका दिल नहीं चाहता? ये को किसी भी इंसान का दिल ये नहीं चाहता कि अमन का दौर चले जाए और खौफ का दौर वापस आए, जब हम हमारे घर में भी सुकून से नहीं बैठ सकते। मिसाल के तौर पे कर्फ्यू के दिनों में कैसा रहता, बाहर जाओ के नको, ये वॉच दौर रहता हो।
खौफ का दौर, हर तरफ बुराई, हर तरफ बुराई, हर तरफ बुराई। अच्छी तरह से समझिए, जो जाहिलियत के दौर में होता था वो सब हमारे आंखों के सामने होना, औरत की बिल्कुल इज्जत नहीं होना दुनिया के अंदर, और मुर्दार खाना, अल्लाह की पहचान भूल जाना, भूल जाना क्या, भूल गए। वो सब पूरी की पूरी टोटल बुराई को याद कर कर के सोचे। अरब के लोग जुए के अंदर दुकान मकान, यहाँ तक के बीवी बेटी को भी दांव पे लगाते थे। हमारे यहाँ पर जब बच्चे पैदा होते ना तो उनको शहद चटाया जाता, वहाँ पे शराब चटाई जाती थी। ये सब होता था अरब के अंदर। क्या हमारे में से दिल चाहेगा किसका ये सब होना? अच्छी तरह से समझिए, हमारे कीमती वक्त में से वक्त निकाल के उसको समझिए, समझिए कि दीन इस्लाम आखिर है क्या। तो फिर इंशाल्लाह हमारे इरादे उसके वास्ते कुछ करने के बनेंगे और उसके ऊपर अमल होगा। ए अल्लाह, इरादा बनाने की तौफीक दे, उस पे अमल करने की तौफीक दे, इबादतों की भी तौफीक दे। अल्लाह तेरी इबादतों में हमने जो कसूर किया उसको भी माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।